Hallelujah. It is so good that we will start our month of December to give thanksgiving to God. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for this wonderful opportunity, kind of opportunity, Lord. Ngayon, gihatag. Gihatagan ta sa Ginoo, gitugutan ta niya to sing, to be with here today. And we will sing today the greatness of Jesus Christ. He is King. He is Lord. Ug walay makalabaw sa iyang gugma ug siyang pagkamaayo. Siyang pagkadako nga Dios. Karon nga bulan, dapat atong mahinumduman kung giunsa ta paggakos sa Ginoo taliwala sa mga sitwasyon sa kalibutan. And His name above all names. You alone, Jesus, deserve the thanksgiving. All our worship. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church. Give thanks. Pasalamati ang Dios karon nga kabuntagon mga igsoon. He is listening. Use this kind of wonderful opportunity to extend some prayers to others, some prayers to God. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord, in this place, Jesus. Come on, church. Hallelujah. How great is our God. Come on. Sing with me. How is our God, and all will see how. See how great is our God. Sing how great. Great is our God. Feel His greatness today. Sing with me how great You are great, Lord. is our God. And all will see how great is our God. The name of Jesus in this place. Come on, church. Sing with me how great Your greatness, Lord. is
great is our God. Jesus, the name above all names. Huh. Oh, the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Say Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing, how great. How great is our God. How great is our God. How great is our God. For the last time we sing, hallelujah. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Hallelujah, Jesus. You are great in this place, Lord. Hallelujah. Pasalamatan ka, O Diyos. Sa iyong pagkamaayo, Amahan. Thank you, Jesus. Nagapamatuod, Ginoo, nga ang Dios nga among gialagaran dako, buhi gamhanan, og dili gyud mo biya sa matag usa nga nadiri karon, Lord. Nagapamatuod, Ginoo, nga ang tuig 2020, Lord, nagatudlo sa amoa sa pag-ila kanimo pagyud, Ginoong Dios. Karon nga tuig, Father God, gihatagan nimo ang imong makanakan og rason og higayon nga moduol pagyud kanimo, Amahan. Thank you, Jesus. Nga naa pagyud kay dako nga plano sa matag usa ka ikaw ang dako nga Dios nga kanunay naa, Lord. And today, Father God, kanimo lamang, Ginoo, kadungganan og himaya, Father. We thank you, Lord. Ibalik naman diha kanimo ang tanan. And everybody, people of God, will say amen and amen. So we give a mighty clap of praise to our God. Kusog pa yun yung pagpakpak sa tungkulin ng Diyos. Hallelujah. To God be the glory. You may now all take your seats. Hallelujah. Salamat, praise and worship team, for preparing our hearts sa pagpadayon sa pagsimba sa atong buhi nga Diyos. Good morning, people of God. Maayong buntag. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, pwede ba ni mo lingiyon ay mong katapad just to communicate ay mohang sweetest smile through your eyes? No? So, beauty depends upon the beholder. Each one of you, ako nakita dire mga ambungan o gwapa nga mga gihimo sa Ginoo. Praise God, atong palakpakan ang Ginoo. Paspas kaayo ang panahon nga sigurang uban wa ka matikod Disyembre naman li ay. No, paspas jud kaayo ang panahon. December kasagaran basta December ang huna-huna nato na sa mga regalo. Kinsa kaninyo diri nakadawat na og regalo? Karong nga year. Medyo ubay-ubay jud, wala nag-isa og kamot kay mingaw ang December, pastor. No? Mingaw ang December. Gifts. Dili kaayo ang mga Christmas songs when you go sa mall and other places. Dili kaayo na sense ang spirit of Christmas. Tungod siguro sa ato nga sitwasyon. However,
gikinahanglan nato nga magpadayon sa pagpangalagad sa pagsimba nato sa Ginoo. Personally, ang akong practice every December kung makareceive ko og regalo, whether gikan sa